नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु मिठा बांटा हो जातु प्रस्तुत कारण आज पर धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा 12 राशि मानक मध्य 6 राशि व्यक्ति मानक उपर रहा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु जहाँफल यह राशि व्यक्ति मानक भाग्य अचानक परिवर्तन होगा जाऊँगी। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानक मध्य एमती एक महासंयोग घटवा जाऊँगी जार अत्यंत शुभ फल भाग्यशाली राशि मानक मिलवा जाऊँगी। जहाँफल भाग्यशाली राशि मानक भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। यही भाग्यशाली राशि मानक जीवन में मिलवा जाऊँगी अनेक सुख शांति। तेज दर्शक बंधु आपण मानू कहवाक चाहूँ ग्रह मानक अद्भुत मिश्रण होगा जाऊँगी जहाँफल आज पर अत्यंत शुभ फल मिलवा जाऊँगी। ग्रह मानक राजा सूर्य एवं चंद्र एवं ग्रह मानक राजा बुध ग्रह रही न्यायर देवता कर्मर देवता प्रभु शनिदेव मध्य से राशि रे मिश्रण होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु यह सहित कर्कट कुंभ राशि समेत 5 गोटी राशि मानक अत्यंत शुभ फल मिलवा जाऊँगी। राशि व्यक्ति मानक धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा दृष्टि रहा जाऊँगी एवं ग्रह मानक मध्य सृष्टि होता शुभ जोगर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ा जाऊँगी भाग्यशाली राशि मानक मध्य। तेज दर्शक बंधु दीर्घ दिन पर एमती एक महासंयोग गठन होती जहाँफल गोटे राशि रे अनेक ग्रह संयोग होगा जाऊँगी एकत्र मिलन होगा जाऊँगी जार प्रभाव समस्त राशि मानक उपर पड़ा जाऊँगी। से मध्य किसी राशि व्यक्ति मानक अत्यंत शुभ जोग रहा जाऊँगी जहाँफल यह भाग्यशाली राशि मानक भाग्यर ताला खोलवा जाऊँगी से जीवन में समस्त समस्यार समाधान होगा जाऊँगी। यही राशि व्यक्ति मानक आर्थिक स्थिति परिवर्तन होगा जाऊँगी समाज में मान सम्मान बढ़िवार जोग रही। धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा रोथिबारु कुंडली रे ग्रह मानक स्थिति बहुत भल रहा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु दीर्घ दिन पर गोटे दिन में अमृत सिद्धि जोग सहित सर्वध सिद्धि एवं बुधादित्य राजयोग सृष्टि होती जहाँफल समग्र 12 गोटी राशि मानक अत्यंत शुभ फल देवा जाऊँगी। आज पर किसी राशि व्यक्ति मानक भाग्य उदय होगा जाऊँगी। दर्शक बंधु आज पर क्यों क्यों राशि मानक व्यक्ति माने भाग्यशाली होगा जाऊँगी से जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा जाऊँगी से सब विषय संपूर्ण भाव आज भिडियो आम जाना। हाँ दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मैंने अत्यंत भाग्यशाली होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु से सब भाग्यशाली राशि मान विषय संपूर्ण भाव जाना भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ। भिडियो को जमा भी मिस करूँ ना कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा जाऊँगी। दर्शक बंधु भिडियोटी को लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखि दिखाँ। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले। चैनल को जब प्रथम थर आसता तेज चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलु ना आपण आसुवा समय शुभ मंगलमय होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु आज भिडियो आम से सब भाग्यशाली राशि मान विषय जाना जो मानक कुंडली रे महासंयोग घटवा जाऊँगी ग्रह मानकर जार अत्यंत शुभ फल भाग्यशाली राशि मानक मिलवा जाऊँगी एवं धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा ही भाग्यशाली राशि मानक उपर रहा जाऊँगी से भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। आज पर से भाग्य रे अनेक बड़ बड़ परिवर्तन देखा। तेज दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय जाना भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखूँ। तेज दर्शक बंधु आज पर धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा यही भाग्यशाली राशि मान रोथबार से भाग्य अचानक चमकवा जाऊँगी से मिलवा जाऊँगी बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। हाँ दर्शक बंधु धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी 12 गोटी राशि मान मध्य राशि व्यक्ति मान बहुत प्रसन्न होगा जाऊँगी जहाँफल यह भाग्यशाली राशि मान भाग्यर परिवर्तन होगा जाऊँगी से जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाऊँगी से धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा मिलवा जाऊँगी से जीवन में बहुत सारा खुशी मिलवा जाऊँगी जहाँफल यह भाग्यशाली राशि मान भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु किए से खुशनसीब भाग्यशाली राशि से सब विषय एवं जाना। तेज दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्य सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हूँ कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु आज पर आपंकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी आपण धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा रहा जाऊँगी जहाँफल आपंकर भाग्य आपण सपक्ष रहा जाऊँगी समय संपूर्ण भाव कर्कट राशि व्यक्ति मानक भाग्यशाली रहा जाऊँगी। धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी आशीर्वाद आपंकर भाग्यर संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा भाग्यर साथ मिल एवं धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप जीवन में खुशी ही खुशी आसवा जाऊँगी। कर्कट राशि व्यक्ति मैंने
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଥ ଦେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟ କଦାପି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
खूब शीघ्र आपन जीवन साथी सपोर्ट मिलवा मेष राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने दीर्घ दिन हम अविवाहित अच्छा से खूब शीघ्र बह हबार जोग रही माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपन को धन लाभ प्राप्तर संभावना रही आपण मन कहवाक चाहूँ आपणकर बिजनेस रे बहुत सारा लाभ होगा जाऊँगी खूब शीघ्र आपन चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि जोग रही जो मेष राशि व्यक्ति मैंने नूतन कौन कार्य करने को चाहते शुभ समय निश्चिंत भाव करते आपन को शुभ फल प्राप्त हो धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार समय संपूर्ण भाव आपंकर साथ देवाक जाऊँगी आपंकर स्वास्थ्यगत समस्यार समाधान होगा जाऊँगी आपन जदि कौन कार्य को नहीं यात्रा करें निश्चिंत भाव आपको सफलता प्राप्त जोग रही आपन घर परिवार सुख शांति लगी रही समाज में मान सम्मान बढ़ धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार मेष राशि व्यक्ति मैंने जेकोसी कार्य हाथ देवे से कार्य आपंकर निश्चिंत भाव सफल प्राप्त जोग रही समय को जमा भी हाथ रू जावाक दिंतु ना शुभ समय फायदा उठाते शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिले यही राशि विद्यार्थी मानक समय बहुत भल रही से पाठ पढ़ार मन लगे सहित आगामी समस्त एग्जाम शुभ फल प्राप्त जोग रही धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपको शुभ फल प्राप्त जोग रही तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर सह जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण मन कहवाक चाहूँ धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपन उपर रहा जाऊँगी ग्रह मानक महासंजोगर महाशुभ फल वृष राशि व्यक्ति मानक उपर रहा जाऊँगी जहाँफल आप जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी घर परिवार सुख शांति लगी रहे समाज में मान सम्मान बढ़ा सहित आपणकर समस्त समस्यार समाधान होगा जाऊँगी वृष राशि व्यक्ति मैंने धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार आपन कर परिश्रम शुभ फल आपको मिलवा जाऊँगी आपंकर आर्थिक स्थिति बहुत परिवर्तन होगा जाऊँगी आपंकर अटकी रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी सांगसाथी सहित संपर्क बढ़ परिवार संपूर्ण सपोर्ट मिलवा जाऊँगी वृष राशि व्यक्ति मैंने गोटे कथा सदा सर्वदा ध्यान दिंतु आपन के रागंतु ना आपण राग को नियंत्रण कले निश्चिंत भाव आपको शुभ फल प्राप्त हो धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी अपार कृपा आपन उपर रही आपन जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी आपंकर अटकी रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी वृष राशि व्यक्ति मैंने धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी आशीर्वाद आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको सफलता प्राप्त जोग रही समय संपूर्ण भाव आपको साथ देवाक जाऊँगी यही शुभ समय फायदा उठाते यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिले अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आपन जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी हाँ दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मैंने भल भाव में ध्यान दिंतु आपंकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी जो वृष राशि व्यक्ति में नूतन जानवाहन कि गृह किणवा चाहते शुभ समय मध्य निश्चिंत किनीपारे आपण समय बहुत भल रोचे भाग्यर साथ मिले धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आप समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर सह जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ मकर राशि व्यक्ति मैंने भल भाव में ध्यान दिंतु आज प्रठार आपंकर भाग्य सुना परि चमकवा जाऊँगी धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा मकर राशि व्यक्ति मानक उपर रहा जाऊँगी जहाँफल आपको धन लाभ प्राप्तर अत्यंत सुजोग मिले आपण मन कहवाक चाहूँ आपन को बिजनेस रे बहुत सारा लाभ मिलवार जोग रही जो मकर राशि व्यक्ति मैंने चाकरी कर चाकरी क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त जोग रही हाँ दर्शक बंधु जो मकर राशि व्यक्ति मैंने विदेश रही पाठ पढ़ा चाहते से विदेश में पाठ पढ़ार सुजोग मिले यही राशि व्यक्ति मानकर आयर वृद्धि होगा जाऊँगी मकर राशि व्यक्ति मानक जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी खूब शीघ्र आप ऋण मुक्त होगा जाऊँगी आपंकर समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा मकर राशि व्यक्ति मानक उपर रहा जाऊँगी जहाँफल आप जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाऊँगी आपको जीवन में मिलवा जाऊँगी बहुत सारा खुशी खबर जहाँफल मकर राशि व्यक्ति मानक भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी से जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा सहित खूब शीघ्र आपको जीवन में बहुत बड़ बड़ खुशी खबर मिले धन लक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपार
ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାନବାହନ ଏବଂ ଗୃହ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିତ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରେମ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଅପାର ଖୁସି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବରର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଦେହ ପା ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଅଟକି ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜନେସ୍ରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ
कमेंट बॉक्स रे सहोदर जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपण मध्य मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति माने समय संपूर्ण भाव आपण पक्ष रहा जाऊँगी। शुभ समय फायदा उठातु। यही शुभ समय आपको अनेक प्रकार सफलता प्राप्त योग रही। हाँ दर्शक बंधु धनुराशि व्यक्ति माने भल भाव ध्यान दिंतु। आपण जीवन में समस्त आर्थिक समस्या समाधान करने जाऊँगी। धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको खूब शीघ्र खुशी खबर मिलवार योग रही। आपण मन कहवाक चाहूँ आपण परिश्रम शुभ फल आपको मिलवाक जाऊँगी। आपण मैंने जो परिश्रम कर शुभ फल आपको प्राप्त होगा जाऊँगी। जहाँफल आपंकर खुशी ठिकाना रही। आपंकर अटकी रही समस्त कार्य माता लक्ष्मी आशीर्वाद ठीक समय पूरण होगा जाऊँगी। आपको परिवार और सांगसाथी सपोर्ट मिलवाक जाऊँगी। धनुराशि व्यक्ति माने आपंक धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी असीम कृपा रहा जाऊँगी। जहाँफल आपंकर आर्थिक स्थिति परिवर्तन होगा सहित आपंक जीवन में समस्त समस्या समाधान होगा जाऊँगी। खूब शीघ्र आपंक जीवन में खुशी खुशी आसवाक जाऊँगी। आपको धन लाभ प्राप्त अनेक सुजोग मिल। यही राशि विद्यार्थी मान समय बहुत भल रही। से पाठ पढ़ार मन लगे सहित आगामी समस्त एग्जाम शुभ फल प्राप्त योग रही। धनुराशि व्यक्ति मैंने आपण मन कहवाक चाहूँ धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको पर रोथार आपंक जीवन समस्त आर्थिक समस्या समाधान हो। जो मैंने चाकरी कर चाकरी पदोन्नति और दरमा वृद्धि योग रही। जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिल। जो मैंने प्रेम कर सच्चा प्रेम मिलवा सहित धनुराशि व्यक्ति मान जीवन साथी सपोर्ट मिलवा आपंक जीवन समस्त समस्या समाधान हो। आपको जीवन में मिलवाक जाऊँगी अनेक सुख शांति। जहाँफल आपंक जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति मान भल भाव ध्यान दिंतु। धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको रहा जाऊँगी। जहाँफल आपको जीवन समस्त समस्या समाधान होगा जाऊँगी। आपको जीवन में खुशी खुशी आसवाक जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु कन्या राशि व्यक्ति मान समय बहुत लाभदायक होगा जाऊँगी। आपंक परिवार सुख शांति लगी रही। समाज में मान सम्मान बढ़। आपंकर अटकी रही समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। आपंक संतान ठारू खुशी खबर मिलवार योग रही। धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा दृष्टि आपंक रही। आपंक घर में खुशी आनंद लगी रही। परिवार में नूतन जिनस आसीपे। आपंक परिवार सुख शांति लगी रही। नूतन द्रव्य क्रय कर सुवर्ण सुजोग रही। जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिले। जो मैंने चाकरी कर चाकरी क्षेत्र बहुत बड़ा खुशी खबर प्राप्त योग रही। धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपंकर समस्त आर्थिक समस्या समाधान होगा जाऊँगी। खूब शीघ्र आपंकर बहार योग रही। जो मैंने दीर्घ दिन हम बहार खोज थे जीवन साथीटे मन पसंदर मिलवाक जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु आज भिडियो आम जानिले धनलक्ष्मी माता लक्ष्मी विशेष कृपा और ग्रह मान महासंजोगर महाशुभ फल क्यों क्यों राशि मानक मिलवाक जाऊँगी। से जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्य जदि कौन राशि आपंकर होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स में सहोदर जय माँ लक्ष्मी लिखि दिंतु। माता लक्ष्मी विशेष कृपा आपको मिले। तेज दर्शक बंधु भिडियोटी को सांगसाथी बंधु बांधव और प्रियजन सहित शेयर करने को जमा भूलु नहीं। यह बिल्कुल मागणा रही है किंतु आपंकर गोटे शेयर से भाग्य भविष्य विषय जनइबार सहायक हो। तेज दर्शक बंधु आज भिडियो को ये रखुचु। भिडियोटी को शेष पर्यटन देखि अशेष अशेष धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय माँ लक्ष्मी।